ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ଏତେ ଦମ ଅଛି ନା। କୋଭିଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ମାନେ ମଞ୍ଚ ଫେରାଇ ଦିଅ ବୋଲି ପୁରା ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏମାନେ ବା ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ଆମ ମଞ୍ଚ ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ, ପୁଣି ଏମାନେ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା, ଯାତ୍ରା ବିଷୟର ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ନଥିବା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସେଇମାନେ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି। 1982 ମସିହାରୁ ମୁଁ ମୋ ଗାଁର ଯାତ୍ରା କଲିଣି। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅପେରା ହେଉ, ସେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା ହେଉ, କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ହେଉ, ଶୁଭଶ୍ରୀ ହେଉ, ରାଜଶ୍ରୀ ହେଉ, ଜନତା ଗଣନାଟ୍ୟ ହେଉ, ସାତଶଙ୍ଖ ହେଉ, ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁ। ତେଣୁ ଯାତ୍ରାଟା ଯେମିତି ହେବା କଥା, ଯାତ୍ରାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି ଏଇ ଜିନିଷ କାହିଁକି ହେଉଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟ ଲାଗିଲାଣି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକି କଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ। କାରଣ ଏ ବର୍ଷ ଏଇ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକି ଏଇ ପାଟରେ ଦେଖିଥିବା, ବର୍ଷେ ଆଗରୁ ପାର୍ଟି ବୁକ୍ ହେଉଛି, ହୁଏତ ରିହର୍ସାଲ୍ ବେଳକୁ ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କାହାକୁ ଦାୟୀ ଦେବା? ଯେ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ସଂଘକୁ ଦାୟୀ ଦେବା, ନା କଳାକାର ସଂଘକୁ ଦାୟୀ କରିବା, ନାଇଁ ଆମର କମିଟି ବାଲାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା? ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଭାବୁଛି ଆମ କମିଟି ବାଲା ହେଉଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ। କାରଣ ଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି କଳାକାରଙ୍କୁ କମିଟି ବାଲା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଇଏ କଳାକାରମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜର ପାଉଣା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଅଭିନୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆଣିଲେ। ଏଥର ତ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସେ ଫର୍ଚୁନର ଗାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିକି କେତେ କ'ଣ ହେଇଗଲା। ସେ ଚାପ୍ଟର କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲାଣି। ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ବ୍ୟାନ୍ ହେବା କଥା, କଳାକାରଙ୍କୁ ମାଲିକମାନେ ବ୍ୟାନ୍ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ନା କଳାକାର କ'ଣ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରର କଳାକାର ସଂଘ ବାହାରିଲା। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କଳାକାର ସଂଘ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକଟା କେମିତି ଅଧିକା କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜର ମାନେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଟିଆର୍ପି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଆଜ୍ଞା କେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳଠୁ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତି କି ଆଜି ବର୍ଷା ହେଲା, ଝଡ଼ି ହେଲା, ଟେଣ୍ଟର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି, ଲାଇଟ୍ ବାଲା କ'ଣ କରିବେ, ସାଉଣ୍ଡ ବାଲା କ'ଣ କରିବେ, ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି କି, ଏ କଥା ଏମାନେ ବୁଝନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା। ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତିକି ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା କହୁଛି, ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସରିଗଲା, ସେ ତାପରେ ସେ ଆସିବେ, ମୁହଁର ପାଉଡ଼ର ମାରିବେ, ଯିବେ। ନାଟକ ସରିଲା, ତାଙ୍କ ସିନ୍ ଯେଉଁଠୁ ସରିଲା, ବାବୁମାନେ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ, ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ, ପଳେଇଲେ। ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କିଏ? ଆମର ଦର୍ଶକ ସମାଜ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ଏମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପରିବାର ନାଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେଟ୍ର ଯଦି 300, 400, 500 ଟଙ୍କା ହୁଏ, ଗୋଟେ ପରିବାରର ଧରନ୍ତୁ 10 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଦେଖିପାରିବେ? ମୋର ମନେ ଅଛି 1989 ମସିହାରେ ମୁଁ ଏଠି ନାଚ କରୁଥିଲି, 2400 ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। 3 ଟଙ୍କିଆ ଟିକେଟ୍, 5 ଟଙ୍କିଆ ଟିକେଟ ଆମର 1100 ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା। ଆମର 8 ଟଙ୍କିଆ ଥିଲା ହାଏଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ସାମ୍ନା ଟିକେଟ୍ ଭିଆଇପି ଟିକେଟ୍, ସିଏ ଟିକେଟ୍ ଆଜ୍ଞା 400 ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା। ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଭରେଜ ସେଲ୍ଟା 600-700 ରହୁଛି। ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ବାର୍ଷିକ ଏଭରେଜ ସେଲ୍ଟା ରହୁଛି। କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପକେଟକୁ ବାଧୁଛି। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପକେଟ ପରମିଶନ ଦେଉନି। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ଯେ ମାଲିକମାନେ ଅଧିକା ଦାମରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ये जो मालिक संघ गठन करिसंती, ये मालिक संघ भितर आज उपरे समस्ते कोलाकुली, किंतु समस्ते स्वजन अटंती, युद्ध आशारे आसीचंती। मो पार्टीटा केमती आगू जीव, मु किछि कलाकार दरमा बढ़ेकी मो पार्टी में रखुची, जहाँ फल प्रभावटा पड़ुछि साधारण लोक मान उपरे। ये है मालिक संघर कथा। आज जो कलाकार संघ बोली तथाकथित कलाकार माने बड़ बड़ कथा सब कहउचंती, आज मु ना नेकी तो कहूनी, मु देखिथिबा भितरे जड़े कलाकार बहुत कथा कहउचंती मु देखुची। आज्ञा मयूरगढ़ नेटर थे से पार्टी आज ना डुबी, आज उत्कल अपेरा रही से पार्टी डुबी, गौरीगढ़ नेट गले गौरीगढ़ नेट डुबी जाए, बाघा जतीन आसिले बाघा जतीन आज ना मालिक परिवर्तन हो गले। ये कलाकार मानकर रेटा जो अधिका हो मालिक मैंने भी पार्टी चलैयापी आज्ञा अक्षम होती। आम चीफ सेक्रेटरी आमर आईएएस अफिसर मैंने जी दरमा पाते कलाकार ताठू अधिका नौ। आ सबुठ आश्चर्य कथा जे ओडिशा सरकार कौन भारत सरकार कौन कौन सी प्राइवेट कंपनी कहतु दरमा मसे खटी सारा दरमाटा मिले,
किंतु ये कलाकार माने आज्ञा अग्रिम 70% 80% किए किए भी 2 वर्षर अग्रिम नहीं यात्रा को आसुँच तेणु यात्रा विषय ध्यान धारणा नथिबा कथा एमाने जो कहते खाली मिछटर कुम्भीर कांदना कांदुचंती प्रकृतर एमाने साधारण लोकन पई किछि करूनाती साधारण लोकन पई किछि करूनाती जदि साधारण लोक मान पई करा जानता ताले टिकेट रेटटा कम होगा दरकार निहाती जोटा दरकार ओडिया लोक माने आज यात्रा देखियारु वंचित होउचंती ये टिकेट रेटा कमिबो केमती कलाकार पारिश्रमिक तांकर जो दरमा एटा कमिया दरकार कारण से माने कहले आम हूँ जन जन सेलिब्रिटी आउ किछि दिन पर आपण शुणिबे कहबे जे पार नाइट मु दरमाटा मोर 20,000 30,000 हवा दरकार कारण आम ना धरिकी मालिक पूरा टिकेट बिक्री करुच्ची तेणु आम एतिक पैसा निहाती भाव नबू आउ मालिक मैंने भी देवाई बाध्य कारण तो संस्थाटे कर बंचे रखिए किंतु संस्था बचो केमती रोजगार हेले तो बचो कौ मालिकर केते पैसा अच्छे आज्ञा केते जमी बिकिपर केते टंका ऋण कर आज बड़ बड़ यात्रा पार्टी मालिक मैंने मुंडर हाथ देकी बसले जो मैंने प्रतिष्ठित यात्रा अनुष्ठान थिला धरतु से सातशंख कहतु तारापुर कहतु जनता गणनाट्य कहतु पार्वती कहतु त्रिनाथ कहतु तुलसी कहतु गौरी गणनाट्य कहतु ये सब मालिक मैंने यात्रा पार्टी छाड़ी देते किए लीज देला किए बंद करदेला ये सब हूँ कहीं केवल ये कलाकार मानकर दरमा बढ़िया जो तेणु से कहते आम खटुचु आम आज्ञा ना आम बंद करदेबू यात्रा बंद करदेबू एत दम अच्छे ना कोविड रे गोटे वर्ष यात्रा बंद होता मैंने मंच फेरे दियो पूरा चित्कार करुले आपणकर एसआरसी पाखे आपणकर प्रशासन पाखर राज्य प्रशासन पाखर मुख्यमंत्री पाखे एम चित्कार करुले आम मंच आमको फेरे दियो पुणी एम यात्रा बंद करदे ये सब आचरण आ उच्चारण भितर पार्थक्य अच्छी आज्ञा जोटा कहते मैंने से करती ना आप देखिए तेणु यात्रा को सजाड़ा हेले निहाती भावर एटा समस्त चिंता रहा दरकार हुए तो यात्रा कमिटी ओडिशा सारा गोटे यूनियन होने बंद कर दे आम 2 वर्ष यात्रा करवानी जदि करवा ताले आमर रेटा या रहा दरकार जे 100 टंका 150 टंकार लोक यात्रा देखिपर आज्ञा 500 टंका है बेलू लोक यात्रा देखा संभव होनी सी जिते बड़ कलाकार रुहतु जिते पैसा भी नियंतु आम तो अनुष्ठानटा कर साधारण लोक गोटे मनोरंजन पैसा देकी देखुं बिना पैसा देखा कथा मुझे कहूनी आज्ञा से कलाकार मैंने परिश्रम कर पैसा पाया दरकार किंतु ये जो कमिटी वाला जो गाँ लोक मैंने यात्रा देखिए केमी देखिए आमर तो रोजगार आम तो ओडिशा आम तो गरीब देश राज्यटा किंतु उत्कल आम ना था ये जे उत्कृष्ट कलार क्षेत्र एटा उत्कृष्ट कला राज्य बोली उत्कल था तेणु कलार माने कौन या ना या हूँ सर मोर निहाती सरकार गोटे आईन आनिया दरकार जे यात्रा पार्टी मालिक गोटे निर्दिष्ट राति के एतिकी टंका नवा दरकार कलाकार माने मैक्सिमम एतिकी टंका नवा दरकार एवं टिकेट रेट गोटे सरकार निर्धारण करिया दरकार जे टिकेट रेट 100 टंका हवा दरकार 150 टंका हेले चलिबो किंतु ये टिकेट रेट 400-500 ठिकाना ना कलाकार मैंने नौ आज्ञा लक्ष लक्ष टंका आमर चीफ सेक्रेटरी अधिका पैसा नौ पुणी रहिया मागणा खाइया मागणा जलखिया पैसा आज्ञा मागणा पुणी से जो बस फस जाऊँच बस रे जीवेनी समस्ते सेलिब्रिटी मैंने बस गले सम्मान चलीजो फोर व्हीलर दरकार तार भी तेल खर्च से मालिक दौर अल्टीमेटली सब गोटा पैसाटा पड़ू कमिटी उपर कमिटी आ बची पारनी आज्ञा किसी हेनी सबू समस्यार समाधान हो आपड़ देखिए माने पानी बिना माछ जहा ये कलाकार माने यात्रा बिना से यात्रा न कले से माने करिए कौन से कौन आ बिलर काम करें कि ना जाकि कौटी ए बयस चाकरी करें आम 60 वर्षर बयसर लोक आजिका डेट्र हिरो कराऊँ सी आज्ञा कौन कर जड़े लोक रिटायरमेंट पर कर कौन तेणु यात्रा कलाकार माने से तो हिरो फादर हाँपाई बर्तमान चाहूना जे आम यार समाधान निश्चय हम से कलाकार से मालिक देखिए अल्प दिन भर आप खबर पाइए सब बुझाबुझी ठीक हो गला कलाकार मानकर दरमा ठीक रहा बेन जी हो सब गुड़ा देखिए उठीज कई कई किसी ना समस्ते आज्ञा ठीक भाव चलिए किंतु यहाँ खाली गोटे मिछ अभिनय चलती आमको आम आखिर गोटे अंधपुटुली बांधिकी साधारण दर्शक आम आज्ञा असुविधा रोचु कमिटी वाला आम असुविधार पड़ुचु यहाँ बर्तमान आम भरोसा करूँ आम आगामी दिन कौ पार्टी की बुक करूँ कौन करूँ आम आज्ञा भरोसा करूँ।